Pahlawan Sembyang. Aku rindu ka Tuhan, laban iya udah ningga aku. Engkau sampi aku, laban iya nyingit ka. Pending iya ngangay, aku nya alay. Aku deka ngangau, siagi aku hidup. Semua utai tidup yang kau mensyaja digaga petara enggau pinao berandau enggau panggan adiri sareta enggau iya. Tang sayaw amat mensya lenyau pinao berandau terus enggau petarale bu Adam si duai Hawa bedusa. Tang Tuhan bisi ninggal ka pemeri ngangai kita siti telepon tinggi mendar ka kita terus berandau enggau iya sampi. Daniel Enok enggaw Moses yagdika cumtuba pakat ni kitay uli ngina pimeriti bikwasa tu. Daniel bisampi maya dalam penusa bisampi enggaw gaya ti bedul. Enok pinggitup ti silalu bisampi. Moses bejaku enggaw petara pinggari bisampi. Daniel bisampi lebu maya dalam penusay. Aku lalu bisampi enggaw behendar ngay Tuhan Elohim Ta'ala minta kasih ngay iya. Aku bipasa lalu bigari nginakain guni. Lalu duduk malay amau. Kitaigal iya Arab ka Elohim Ta'ala. Daniel buli pemintar penaw nirangka reti mimpi. Enggaw penemu dalam. Lebu nyawa iya enggaw. Nyawa bala panggan iya kena penusa. Iya nguwing ngay Elohim Ta'ala dalam sampi. Pengguda penggedup ti besampi nama ula ti udah di olika Daniel. Pentadir ti mana tetap ati rajin enda di empa tua dikara depeba sa penu penggarap serta setia nadai cai penggai serega berarti ka sampi Daniel semena enggaw utus ka kaul tu ajamu su iya uli ngimedis ka iya. Bisampi lebu maya dalam penusa. Aku lalu bisampi enggaw bibendar ngangay Tuhan Elohim Ta'ala minta kasih ngangay iya aku bipasa lalu bigari ngena kain guni lalu duduk malay amau. Serega berarti ka sampi Daniel semena enggaw mutus ka kaul tu ajamunso ya uli ngimedis ka iya. Tetapi enggaw angkaman dimati ti baru tu Daniel mengkang ngirangka ula iya ti bisampi. Ia enda berubah bisampi tiga kali sehari. Endang udah dijangka muka jendela ia nuju Jerusalem. Ia bisi ulah tinggi metak ia bisampi basugang. Ia fokus ngangai penggawa beterima kasih enggaw sampi peminta. Bisampi enggaw gaya ti betul. Lebu Daniel iningga aturnya udah dipansut ka. Ia lalu pulai ke rumah ia ngangay bilik atas. Jadi buka cendela nuju Jerusalem. Lalu besugang 3 kali sehari. Lalu besampi meri terima kasih ngangay Elohim Ta'ala iya. Bakati udah di gereja iya subah. Lebu kita besampi kita bijaku enggaw petara. Baka ke bijaku enggaw panggan. Kajapia petara ukay baka kita ia nyara raja semesta. Kita agal tu adat Daniel ianya bisugang timua iya bisampi ngaku iya nyadi penguasa iya. Laban kita uli bisampi ngangay petara dalam sebarang gaya enggaw sebarang maya. Ukay silalu uli tau ka biguna bisampi ngina cara tu. Pijam kama tangas kita uli fokus agi ngangay sampi tang dalam sekeda gaya utaynya enda uli pijalay kaki dereba enggaw tibukay.
utay ti beguna iyanya sampi kitay digaga enggaw basa ti patut tiberi Elohim Ta'ala. Bisampi enggaw gaya ti betul lebu Daniel nemo aturnya udah isain iyas lalu pulay kay Roma nya diba siti bilik tiday sadaw numa iya mayu kinila no tinongga nga Jerusalem endang baka selama dalam bilik nya iya bisugang ba mua kinila lalu bisampi ngay Elohim Ta'ala 3 kali sehari. Dalam buku kudus kita temuka contoh pasal orang ke bisampingin na cara ti bibida iti kagaya penggido sida ti spesial. Jehoshaphat bisampi bideri di mua orang mayu. David duduk di mua Elohim Ta'ala Mary terima kasih. Solomon bisampi besugang lalu ngangat ka. Orang mayung nyungkur ka diri kita na bisampi. David bisampi sujud ba katil iya. Nehemia bidiri lalu bisampi endah ni bionyi ba uaraha. Endang ngira nama penetak hati kitai. Bup kudus ngansak kitai bisampi hinggaw endang ngetu bibendar sereta seruran bisampi. Enok. Pengedup ti silalu bisampi. Enok bijalay hinggaw tetak hati hinggaw Elohim Ta'ala udahnya iya. Naday agilaban Elohim Ta'ala udah ngambi iya. Enok iduk bamaya titusa lebu penyay orang ke dulu aribay besay majak mahak tambah hinggaw penggada anak iya pimereti hati iya pasal Elohim Ta'ala mahak ngerembay lalu kaul iya hinggaw iya mahak balat. Sampingnya di utay tibiguna bakaulnya makin balat sereta jampat penggawa iya. Makan seruran sereta bebendar iya bisampi. Kadang-kadang iya deka serut ngangay. Endur ti sonyi ngambi ka alibi agi bigulay hinggaw petara. Tahapi iya seruran pulay. Angay urang mayu bikonsika penimu iya pasal Elohim Ta'ala hinggaw sida. Tuan ningga kitay dalam penggedup ti rica. Pasihari-sihari hinggaw dalam sonyi ti surut. Ada endur da babun dunya. Uti endur iya endah uli. Beda sereta ningga kitay uli mantay ka sampi kitay nginalika jako tinulong kitay fokus tauka kitay uli ngereja nya inggaw inda bimunyi tinulong kitay mantay ka nurudong kitay utay tibiguna iyanya anang sekali-sekali ngetu irandaw inggaw Elohim Ta'ala dalam sampi. Moses pejaku enggaw petara inyaw arinya naday siku nabi udah bisi di Manoa Israel baka Moses kay dikilala Tuhan bitungga nuwa inggaw iya. Lebu ningga nyawa Elohim Ta'ala bihaku ari Sinai. Urang Israel minta iya indah bihaku terus. Inggaw sida agi laban sida takut mati kitegal nyawa iya. Tuo kay baka Moses ti bihaku inggaw Elohim Ta'ala ti bitungga muwa. Si pinggalama 40 taon ari semak ti anggus yentuk ngangay pimati iya. Moses inggaw Elohim Ta'ala bisi dia dialog sama diri enggaw tetak. Bup kudus ngerekod beberapa tempo 40 hari di alay pitara Mary Moses atau ti spesifik pasal nga langkaw sembyang lalu madaka mayu macam adat ngangay iya. Lebu dia dialog tu Moses miga nya di pinggitara kenya raya. Kitay naday pinuang bicaku bihaku enggaw Elohim Ta'ala pitungga muwa tang sampi ngisi. Piduang niya enggaw ngimendar ka kitay berandaw terus enggaw iya. Pinggari besampi. Lalu Tuhan cukup ringgat angay aron lalu deka ngerusak iya. Tang lebu maya nya aku mega besampi ka aron. Pinggari besampi iya nya sampi ti endur kitay besampi ngarika orang bukay. Moses minta ampun ngangay Elohim Ta'ala ke orang bukay ba mayu macam maya enggaw kibuwa ti bibida. Kitay galdo sa aron ulang adat. Kitagal Maria Timuta. Angay raban ruang milik sida. Ngangay raya. Lebu sida aus. Lebu sida lapar. Lebu sida bedusa. Nama meransang Moses bisampika orang bukay.
utay ti sama patut miransang kitay, pinggirindo nga ngay urang ti disampi ka kitay. Kitay patut bisampi dalam lingkaran tiri sibilik lalu kilebi agi. Kitay enda ngilaong sampi ti resya laban tume pinggedup semengat. Enda uli semengat ngirembay lebu sampi enda di kibuka. Sampi diri sibilik tau kamen siya mayu aha enda cukup. Dalam penyeranta awak ka semenggat. Dibuka ngangay mata Elohim Ta'ala ti meresa. Naday pending ti deka ni mubeban peminta ti bakanya dalam sampi ti resya semenggat. Nya lepas ari penggaro ti nilenggi lepas ari penggagit ati. Tahapia iya datay bah petara. Pimanis serta pemuhur deka pulang pemeri ti datay. Ari iya kemenda dalam resya kemending kasampi datay ari ati.